Okay, ready? 3, 2, 1. Honest lang guys ha, bawal zombie. No blind firing din. Pag na-hit, taas lang ng barrel, punta po sa base. Ganun lang po. Protect your teammates. Kamot ma'am, kamot. Yung nasa kill house, kamot po. Kamot ma'am. Kamot yung magazine. Bawal po yung blind fire. Okay, wala pang nahihit. Kamot, kamot. Marami ata yung nasa kill house. Hit! Patas lang barrel, sir. Tas, ay sir, gitas. Punta po kayo sa ano. Hit! Hit! Oh, hit ka na! Hit! Kampiyon, kampe. Okay, game over. Kay Boyong po. Punta po kayo dyan.